姊妹們平安，感謝上帝帶領這家人日日經過日日，直到近半日。今日呢係5日第2個禮拜，今日呢係安撇撇嘅日子，就係5個教教會周年紀念嘅日子。非常感謝上帝帶領5個教已經38年，一切呢就係上帝嘅恩典，上帝嘅帶領，上帝嘅愛，來自家嚟朴少本自家嘅上帝，偉大嘅上帝，千年嘅上帝，一切讚美歌頌擁有本自家嘅上帝，主耶穌基督，在一次自家嚟朴少本自家嘅上帝，阿們。呢下自家愛開始自家跟周線嘅詞彙，愛唱讀這個祈禱，奉聖父、聖子、聖靈嘅名，自家開始跟周線主日崇拜，自家嚟帶頭默禱。Mazmur 8 ayat 4-7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. 弟兄姊妹們請坐。這個拜嘅上帝係聖潔嘅上帝，這個要用敬畏嘅心來讚美敬拜，聖哉聖哉聖哉。
祝你生命配得尊重，颂赞荣耀都归，颂赞荣耀都归于你。阿们。凡有气息都尊重你，天上地下地上的面，祝你生命配得尊重，在神的称赞。大家来进入祷告。亲爱的弟兄姊妹，大家来祷告。赐福的天父上帝，在此我哋人滿心感謝讚美主嘅大愛。特別今日這次主日崇拜當中，我哋人有個特別嘅日子，嚟紀念上帝嘅愛，讓我們帶領一個教會已經跑到38年，今日我哋人嚟紀念，我哋人嘅教會要38年當中，我哋人嘅路途行到根本嘅地步，我哋人可以看到，我哋人兩頭人一台過一台到根本嘅，但係我哋人嘅上帝唔會改變。你仍然帶領一個教會，你祝福一個兒女們，特別一個五國教堂會嘅會友。你所見證在主耶穌裏面，主耶穌我哋嘅教堂，我哋一個教會喺五國教堂會裏頭誒，從38年當中，雖然1年當中過去，我哋人看見擺上我哋嘅面前很多嘅挑戰，有嘅非常平，過來有各樣嘅難處，但係一個大愛，一個保護，一個看顧，一個忠心唔切離開我哋人，特別對一個教會，一個兒女們。今日我哋人也希望接觸一個堂建第38年呢，是到接觸一個題目，我哋人仍然係跟隨主，是到一個兒女們出現一個情況當中，我哋人仍然忠心跟隨我哋人嘅上帝，求主你祝福一個教會，我哋人走咗一個面前限人嘅時間嘅道路，我哋人唔知得，但係我哋人知得上帝掌管，你仍然帶領。我哋每位是到下人，我哋能夠達到像根本嘅日子一樣嚟紀念主嘅大愛。求主你祝福一個教會，祝福我哋人嘅接事同工，傳道人人出嚟答，祝福我哋人嘅一個會友，記得人係主日崇拜嘅負責人，記得人從體育到天堂，主日學青少年、青年班，也求主你祝福，感謝你主耶穌。在錯嘅用嘅時間，我哋係感恩、禱告，求主你賜福，我哋人係感謝，隨堂我哋人係禱告，奉靠主耶穌基督嘅聖名，我哋人要求禱告，阿門。阿門。弟兄姊妹們，你行嘅場，提醒家企業，自家愛信任，自家嘅信仰，自家tuh使徒信經。Kita akan mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli。使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。弟兄姊妹們，你也自家ยืนยันขี้แตนโย弟兄姊妹們嘅腳唔方便唔怕坐下嚟。
感謝上帝帶領一家的人，感謝上帝帶領五國禱告教會已經38年，來一家愛更加信心，一家愛更加忠心對上帝，一家更加忠心跟隨主耶穌，主耶穌嘅腳步帶領一家嘅腳步，阿們。感謝上帝帶領五國禱告會已經38年，面前嘅路途，自己唔知得，可能自己會面對很多嘅困難、很多嘅挑戰，但係呢，自己會認真忠心嚟跟隨上帝，嚟跟隨主耶穌，因為到主耶穌掌權，無論乜嘅情況。主耶穌掌權，自家愛用讚美、感恩嚟迎接自家嘅日子，阿們。
国求本一个上帝，本一个主耶稣掌权，阿门。你也爱唱一个坐下前坐，一个爱熱心來領受上帝嘅反應。主耶穌，你係愛到人嘅牧羊人，你行愛到人愛安全心在你面前，愛到人愛聽你嘅聲音。你係愛到人嘅牧羊人，帶領愛到人嘅道路，阿們。愛到人愛順服你，愛跟隨你，阿們。時間，一個愛聽新的反應。 Shalom semuanya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. 平安，所有弟兄姊妹，主耶穌所愛嘅。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita kembali berdoa. 自家我要聽上帝嘅反應時候，自家再一次來禱告。 Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan setiap kami. 親愛何嘅天父，你已經看顧保護我哋每位。 Terpujilah Engkau atas kasih dan kemurahan-Mu bagi hidup setiap kami.
我哋人讚美，因為你所美好事本我哋美美， bagi gereja kami, 對一個教會， di mana kami tahu perjalanan yang cukup panjang, 我哋人知道我哋嘅路途已經安長了行道， dan kami mengingat momen-momen yang Tuhan telah sertai di tahun-tahun yang sebelumnya pada hari ini. 我哋過去嘅日子，用翻起我哋要嘅時代、要嘅時間，上帝已經祝福，像見半日一樣。 Terima kasih untuk kasih-Mu. 感謝造出一個提愛， Dan kami terus berdoa kiranya kasih itu terus nyata di tengah-tengah kami. 我哋呢會建築禱告，使到一個遠人嘅愛，要在我哋人的中間。 Maka berkatilah kiranya kami ya Tuhan dengan firman-Mu pada saat ini. 求主你用一個話語嚟祝福我哋每每， Berbicaralah kepada setiap kami, 向我哋人每每講話， tuntun langkah kami, 領導我哋， agar kami boleh dan semakin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. 使到我哋人嘅路途走一個旨意嚟同行。 Berfirmanlah Tuhan melalui kedua hamba-Mu ini, kami siap untuk mendengar. 向我哋人講話，即係用即係出呢兩位嘅僕人，我哋人準備聽。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告。 Amin. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. 現在弟兄姊妹，自家來打開呢個約書亞記第14章第6節到15節。 Firman Tuhan di dalam Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Saya terlebih dahulu membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan nanti kemudian di dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. 這個咧看我哋應是用合法去讀啦，嗬。那是猶太人來到基吉約書亞基尼士也夫尼嘅兒子加列對約書亞講：耶和華在加啲是白尼亞之作，我以你對先嘅人摩西所說嘅話語，
都地都了耶和华该仆人啊，摩西从加第斯把你啊，他发我归之田，那時啊，我前40歲，我嘅先兒會播地，人啊從我上去中地，向四百上界新潤化，重新建從耶和華，我開心同日摩西說，也腳持塔持地，真要加你格也計自信，願人會入，因為你勇敢衝我耶和華我嘅神。自從耶和華對摩西說這話開始後，耶和華應許嘅神我從發先見45歲，時間已少年在從曠野從見我85歲，含從摩西對法那見人認真，從出入計列樣，人從耶和華應許計所施入我，那是要那出人見派見苦計雙人，也見大了從耶和華應許計與我同走，都怕打門窗出去為耶和華所講解。約書亞為耶夫尼醫治祝福，從希巴倫為入，所以希巴倫從了婦尼時計上入，是到家人要自存心，從耶和華以色列計先。從前希巴倫叫吉列吉圖阿伯倫計人見去了，都本計時候開始都偏前，冇要了計戰爭都偏前，ทุกkita wali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikaทุกkita saya lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial buat kita tentunya. Karena kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-38. Dan tema HUT gereja kita kali ini adalah bicara tentang sebuah kesetiaan, yaitu tetap ikut Tuhan. Jika cái題目，今日jika講嘅題目係一個同慶祝一個紀念嘅38年嘅歷史過後嘅都講到啊，jika嘅中心仍然跟隨jika嘅上帝。Jemaat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini banyak orang Kristen yang bertanya-tanya mengapa ikut Tuhan itu kok semakin berat ya? Kenapa ketika saya ikut Tuhan itu tapi hidup saya semakin kacau? Mengapa ketika saya ikut Tuhan, usaha saya, rumah tangga saya menjadi berantakan dan sebagainya?
Nah, biasanya orang-orang yang melemparkan pertanyaan seperti ini 多少人家提出咁樣嘅問題嘅時候， adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran bahwa kalau ikut Tuhan itu hidupmu enak. 因為到佢從前啊，記得人啊得到咁樣嘅教導啊，如果你跟隨上帝呢嘅路途都唔順利， Kalau ikut Tuhan itu hutang-hutangmu semuanya akan dibayarkan. 如果你跟隨上帝呢嘅食所有嘅債啊，食所有都唔還掉。 Kalau ikut Tuhan itu hidupmu akan semakin diberkati, engkau akan semakin menjadi orang kaya, rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang bahagia. 如果你跟隨上帝呢嘅家庭都唔有福，嗰度呢嘅食所有乜嘅為富翁呢都錯啦。 Padahal di dalam Alkitab, Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. 切件咧講主耶穌都清清楚楚講，切家啲人啲，每年係跟隨佢係叫係嗰期否認佢切家本人嗰企喺而家嘅十字架內。 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jikalau demikian, maka apa artinya tetap ikut Tuhan? 如果係咁樣嘅情況，乜嘅意思啊？盡人係跟隨上帝呢？ Maka melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya ingin kita belajar bersama-sama dengan sungguh-sungguh apa artinya tetap ikut Tuhan. 接觸呢個經節，我哋各兄姊妹分享乜嘅意思？盡人係跟隨上帝。 Saya menemukan setidaknya ada 3 arti dari firman Tuhan ini, tetap ikut Tuhan itu. 我已經簽到有3個意思，盡人係跟隨上帝。 Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama, tetap ikut Tuhan artinya adalah tidak berubah setia walau banyak orang yang berubah. 第一個意思講到啊，自家盡人中心，雖然自家嘅及別人是很多年後嘅態度已經改變。 Satu kali Musa atas perintah Tuhan 有一次上帝借咗上帝嘅吩咐，借咗嘅僕人摩西， meminta 12 orang dari 12 suku bangsa Israel untuk pergi mengintai tanah Kanaan. 佢差派那個12嘅百姓用百年來看那個迦南地嘅地方。 Tanah yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. 呢係上帝已經允許愛試本一個以色列人嘅百姓。 Maka kemudian Musa mengumpulkan bangsa Israel dan memanggil satu persatu pemimpin 12 suku itu. 嗱，摩西已經含幾多人40要12嘅支派計多人40做一下。 Dan kemudian Musa memberikan mereka perintah untuk pergi mengintai tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. 摩西吩咐幾多人一起去迦南地嘅看，就出一個上帝允許愛試本嘅都會田內。 Dan setelah 12 suku ini berkumpul, mereka pergi bersama-sama untuk mengintai tanah Kanaan itu. 20嘅支派已經幾多人40，佢已經做一下去看調查嘅啲迦南地嘅地方。 Mereka melihat seperti apa tanah Kanaan itu, 幾多人看樣板嘅情況，迦南地嘅地皮， seperti apakah kota-kotanya. 樣板現係怎樣，幾多人係生死。 Dan kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, setelah 40 hari di dalam pengintaian itu, maka mereka pulang. 所以幾多人40日過了嘅時間，幾多人已經調查過了，幾多人回轉， Mereka menghadap Musa dan seluruh bangsa Israel. 幾多人來到摩西嘅面前，過了呢個以色列嘅百姓嘅中間， Dan kemudian mereka memberikan laporan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel. 幾多人都前報來找摩西，因為佢係叫呢個嘅兩頭人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa 10 di antara 12 orang pengintai itu berubah setia kepada Tuhan. 聖經講出嘅咧，呢20個支派幾多人都用嘅已經改變了佢嘅中心對耶和華上帝。 Mereka mengatakan sesuatu yang menggentarkan hati Musa dan bangsa Israel itu. 20個嘅佢都講到了帶來呢個壞嘅消息，呢個摩西嘅呢個以色列人嘅百姓，使到幾多人太驚了就怕咯。 Bahkan ketika 10 orang ini memberikan laporan kepada Musa, mereka menyusun sebuah strategi rencana busuk untuk menakutkan Musa, Harun, dan bangsanya sendiri.
kita nhìn cái chính bộ, kita nhìn yêu cái kế bá, kita nhìn cái công liao phải cái時候，摩西亞倫個了個以色列嘅百姓，時候kita nhìn驚到了，時候kita nhìn意思講冇淡水。 Tetapi bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. 但係感謝上帝弟兄姊妹， 2 di antara 12 orang itu 在佢12人中間有2個， memiliki hati yang berbeda, 佢有用嘅唔同樣嘅心， memiliki laporan yang berbeda dari 10 orang tadi. 佢有個20人嘅前報，兩人嘅講咩相反啊？ Yang 10 orang tadi mereka mengatakan kita tidak bisa masuk ke tanah itu karena orang-orang di sana adalah raksasa-raksasa besar. 因為佢10人嘅前報用時間能夠進入一個迦南地，因為阿嘅人啊，隆重到睇人物。 Yang 10 orang tadi berubah setia kepada Tuhan. 佢10人叫做改變了佢嘅忠心對上帝。 Tetapi 2 orang ini yaitu Yosua dan Kaleb. 呢一叫做約書亞及一個加列。 Mereka memberikan laporan yang tidak menakutkan Musa, Harun dan seluruh bangsa 呢一 Israel. 個前報叫做唔係帶來要可怕，乜應該驚嘅消息對摩西嘅亞倫。 Mereka berkata kita akan memasuki tanah itu. 佢2人講，時間能夠進入呢個地皮， Kita pasti bisa merebut tanah itu. 時間能夠搶到呢個迦南地。 Karena Tuhan pasti beserta dengan kita. 因為kita人相信上帝永遠嘅這個同在。 Meskipun 10 orang telah berubah setia kepada Tuhan Bapak Ibu, namun Yosua dan Kaleb ini tetap tidak berubah. 雖然啲10人嘅中心已經改變，但係呢個約書亞及呢個加列佢冇改變。 Mereka tetap berpaut hatinya kepada Allah. Mereka tetap ikut Tuhan. Kita nhân sim chun yan對呀上帝已經有了個親密，已經相信基督。 Mereka tidak dapat dipengaruhi oleh 10 orang tadi itu. 佢兩位唔會本嚟10人來影響到中間嘅消息傳播嘅。 Mereka tidak berubah oleh karena melihat orang-orang yang ada di negeri yang mereka intai itu. 佢唔會改變，你佢看到佢哋人所調查嘅地方出嚟嘅迦南地嘅答案嘅情況嘅人。 Hati Yosua dan Kaleb ini melekat kepada Tuhan. Mereka tetap ikut Tuhan. 呢個加列嘅呢個約書亞嘅心啊，仍然佢都要傾向上帝。 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam 1 tahun ini 親愛弟兄姊妹，從呢個1年當中， kita tahu bersama-sama ada banyak yang berubah, bukan? kita tidak ando cái情況改變係咩？ Kalau kita melihat dimulai dari model ibadah kita 自己嚟 berubah. 看，自己嚟看，自己慈惠嘅方法一改變。 Dari yang kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu gedung, hari ini kita cuma bisa sendirian bersama dengan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. 平常嘅時候，時間能夠持續做一下呢個總統慈惠，天下單單以各人嘅家庭當中嘅一個牧家人，就能夠慈惠。 Model pelayanan kita berubah, 自己嘅侍奉一改變， model pekerjaan kita berubah, 嗰度自己嘅工作嘅方法可能也要改變。 bahkan mungkin berkat-berkat secara materi juga berubah. 可能自己嘅祝福意思講，自己嘅收入嘅方法也會改變。 Selama pandemi ini mungkin Bapak Ibu melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen yang juga turut berubah. 自己看有呢個福音片嘅情況當中，可能呢個基督徒嘅態度也可能按多已經改變。 Bapak Ibu juga mungkin melihat ada begitu banyak orang Kristen yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. 可能你可以看到按多呢個基督徒也冇有呢個時間智慧嚟敬拜自己嘅上帝。 Mungkin Bapak Ibu melihat ada begitu banyak teman-teman dari Bapak Ibu untuk tidak lagi beribadah kepada Tuhan. 你可以看到自己嘅朋友家，可能其他人也冇有一個心來敬拜主了。 Tetapi izinkan kami pada momen ini mengingatkan kita kembali 借出呢個機會，我嚟提醒大家， untuk mari kita tetap ikut Tuhan. 自己仍然嚟跟隨自己嘅上帝， Untuk tidak berubah setia kepada Tuhan. 自己唔會改變自己嘅忠心對上帝。 Meskipun banyak yang berubah. 雖然按多呢個情況
改變。 Mari menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang tidak sama sekali berubah meskipun 10 orang mencoba mempengaruhi mereka untuk berubah. 而家從呢個約書亞及呢個加列嘅樣，雖然有呢個十責任來影響佢改變，但係佢忠心對上帝佢冇改變。 Arti yang kedua yang saya temukan tetap ikut Tuhan adalah tidak berubah setia walau banyak ancaman dan cobaan. 第二個意思嚟講啊，自家忠心和跟隨主啊，自家唔會改變，雖然嘅環境很多威脅對自家的人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb ini sama-sama dengan 10 orang itu melihat raksasa-raksasa besar di negeri yang mereka intai. 這種姊妹，呢個約書亞及呢個加列啊，佢及呢個十責任啊，車家看見落到呢個迦南地嘅踩嘅時候，看到呢個很多呢個大人物很可怕嘅情況。 Oh, saya percaya Bapak Ibu bahwa secara kasat mata bahwa kita melihat memang itu mengerikan, orang-orang itu menakutkan, besar-besar. 可能自家看到呢個人按突然間我隆重到大人物，隆重到呢個咩啊？突然間啊，大隻嘅人啊！ Tetapi Kaleb tidak menjadi takut dan gentar, melainkan ia tetap ikut Tuhan. 但係呢個加列佢自家講咩？佢唔會遵從個教導，但係佢很有個心，仍然歸向上帝。 Kaleb dan Yosua tidak gentar melihat raksasa-raksasa besar itu. 呢個約書亞嘅呢個加列，佢唔會遵導看到呢個大人物按突然間嘅。 Bapak Ibu, ketika Kaleb dan Yosua ini mencoba untuk memberikan laporan yang baik kepada bangsanya, bangsanya itu tidak terima, malah mereka berusaha untuk melemparkan batu kepada Kaleb dan Yosua. 因為到呢兩隻人咧，呢個加列嘅呢個約書亞已經嘅河嘅前部本摩西，佢嘅百姓佢嘅字面嘅答啊，佢唔接受犯到咗呢，佢嘅字面上係見到呢個殺古巴嘅答事嘅。 Seluruh bangsa Israel memusuhi mereka berdua. Kita ni百姓已經啊反對佢兩隻人。 Tetapi sekali lagi Kaleb dan Yosua tidak berubah setia kepada Tuhan meskipun mereka terancam. 呢一個加列嘅呢個約書亞，佢冇改變，雖然有呢個威脅到佢嘅生命嘅時候。 Yosua dan Kaleb tidak takut kepada orang-orang raksasa itu, kepada bangsanya yang mereka mencoba melempari mereka batu. 呢兩隻人，佢唔會驚呢個迦南地嘅大人物，佢唔會可怕對佢嘅字面，愛用呢個石頭嚟揼幾多人死嘅時候。 Ketika sampai di poin ini saya mengingat tentang Daud yang juga tidak takut dan tidak gentar kepada raksasa Goliat yang besar pada waktu itu. 但係呢天前喺上當用不顯提會佢一夢驚對呢個哥利亞，亦就大人物在佢嘅面對嘅時候。 Meskipun Goliat itu begitu mengancam bangsa Israel, 雖然呢個哥利亞已經佢先會嘅威脅對呢個以色列人嘅時候。 tetapi Daud yang kecil dengan gagah berani dia menghadapi Goliat itu. 但係呢個提會對嘅小小呢種細細啊，佢有一個勇敢用不面前對付呢個哥利亞。 Tidak ada sama sekali kegentaran di dalam dirinya. Demikian juga dengan Kaleb dan Yosua. 佢人家講咩啊？佢唔會遵從啊，呢個唔會遵到對呢個大人物。 同樣嘅係呢個約書亞嘅呢個加列，一直用嚟對付咁樣嘅情況。 Mereka sama sekali tidak berubah setia Bapak Ibu meskipun ada ancaman di depan mereka. 佢當然唔嘅嘅忠心對上帝唔會改變，雖然佢嘅面前擺上有呢個威脅。 Saya suka pernyataan atau kata-kata terakhir Presiden Assur dalam film berjudul London Has Fallen. 我很suka呢個日本總統安亞瑟嚟嘅，所以嘅戲名，所以到啦，頭先佢講嘅 London 係咪？ London Has Fallen. 所以呢個 London has fallen 意思講呢，所以呢個倫敦已經意思講咩啊？意思講打破嘅。 Dikatakan begini ceritanya adalah Presiden Amerika ini tertangkap. 嘅故事就講我呢條戲嘅故事，
còn gì mỗi cái là tổng thống đồ pun cái su thịt chọ đó Dan kemudian kepalanya akan dipenggal. kia cái theo đồ bagi sam hết Sebelum dipenggal, ia dihajar, ia disiksa. kỳ mang yêu cái theo na mang pun cái su thịt sam hết sẽ hiểu kinh ca tuần ca còn mày à lấy nhung pan lấy khi phát kỳ Dan kemudian Bapak Ibu, musuhnya itu memberikan kesempatan kepadanya untuk mengucapkan kata-kata terakhir. kia cái su thịt mang sam cái theo na sẽ hiểu cái đồ pun cái kỳ phơi còn最後kỳ法嘅意思 Dan ia berkata begini, aku bersumpah bahwa aku akan tetap setia menjalankan tugasku sebagai Presiden Amerika Serikat. kỳ còn ngay ở dịch kiến trong trung tâm lấy kỳ hàng á cái thì bồi cho cái mỗi cái tổng thống bồi liệu kia cái cả Dan akan aku kerahkan seluruh kemampuanku untuk membela, untuk mempertahankan, untuk melindungi Amerika Serikat. kỳ còn ngay dùng á cái chiến lược chiến lượng dùng á sở hữu cái nhung bên này bong chỉ nhung bên này bong là cái mỗi cái cả kỳ còn Sebuah pernyataan yang gagah berani sementara parang sedang berada di lehernya untuk dipenggal lihat tuh kepalanya. cái yêu cái dũng cảm công xuất最後cái法雖然有cái lý cái to都缺到cái頭那裡站cái頭了 Tidak berubah setia sama sekali. kỳ không會改變cái trung Dia tâm tetap mencintai negaranya. kỳ dồn dàn kỳ trung tâm oi cái cả Polikarpus ketika disuruh untuk menyangkal Tuhannya, lihat tuh con gì cái Polycarpus tuh gì si最先有cái si thời cái mục sư chọn nè tujuan ia disuruh untuk menyangkal Tuhannya supaya ia dibebaskan dan tidak jadi dihukum. cái sự thiết已經做到cái ham cái phèo nhỉ nhá cái chủ gia số nếu có như phèo nhỉ không xin nhìn chủ gia số cho nhá cái kiểu chủ ngay đồ mò sát gì nhiều chọn Polikarpus mengeluarkan perkataan yang begitu luar biasa. lý cha nhìn ono Polycarpus hay cái đồ còn chút yêu thiết thiết bôi phá Dia berkata begini, 86 tahun aku mengikut Tuhanku. cái còn 86 nhân ngay quy thiền ngay cái chủ Dan tidak pernah sedikit pun ia menyakitiku. cái chung chân sẽ yêu sống hồi đồ ngay Bagaimana mungkin aku tega dan aku dapat menyakiti hatinya dan mengkhianati rajaku Nhung itu. pan in ngay nan kiểu hiểu sống hồi ngay cái bong chứ bây giờ chung chân kinh sẽ sống hồi còn ngay dịch điểm Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, 所以是嗰個過程路途當中歸聽上帝， ada berbagai ancaman yang ada di depan kita. 很多各樣嘅威脅在自己嘅面前， Ada begitu banyak cobaan yang kita hadapi. 很多呢個試煉自己去經過嘅。 Bahkan mungkin kita tidak bisa menghitung lagi seberapa sering kita mengeluh. 佢家唔信唔出了啊！幾多嘅時候，自己為個意思講係講啲試探，又係講迷人。 Atau bahkan ada di antara kita yang hampir menyerah dan bahkan mungkin pernah menyerah. 可能在自己嘅人當中，上愛投降過了，失愛投降嘅， Karena kita tahu cobaan dan tantangan itu begitu berat. 因為自己抵得自己嘅試煉，自己嘅挑戰係嚴重。 Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar baik, Tuhan mau setiap kita. Tuhan menginginkan kita tetap ikut Tuhan. 上帝喜歡自己每為做嘅熱愛人愛忠心來歸聽上帝， Tetap tidak berubah setia kita kepada Tuhan. 自己嘅忠心唔會改變對上帝。 Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 因為主耶穌講係萬人能夠盡行到結果嘅已經得到得救。 Pandemi COVID-19 ini mengancam kehidupan begitu banyak orang, bahkan seluruh dunia. 所以呢個非任平當中，在自己嘅中間來威脅了自己的人，犯罪來威脅了呢個全世界嘅人。 Kita tahu bersama-sama ada begitu banyak orang yang terpapar COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal, bukan? 自己知道係咩？很多人電腦呢個非任平過了，也很多人已經電腦呢個平已經離開了呢個世界。 Dan kita tahu bersama-sama di bangsa kita hari-hari ini ada begitu banyak ancaman yang terjadi.
Jika tidak saya jika ketika tongtung saya lagi kontensi hal jika tidak anto lagi wihyak by posui lalu jika ketika Kita mendengar dan kita menonton di televisi ada bom bunuh diri di gereja. jika lagi kon yu lagi nyina lagi bau ca chỉ sát jinip lagi kau thang Kita tahu bencana yang terjadi di NTT dan NTB. jika kon lagi thiên tai saya lagi NTT lagi NTB saya kata Kita tahu bersama-sama juga baru-barusan ini terjadi bencana alam gempa bumi di Malang, Bapak Ibu. jika dia kun jika tidak sang lagi malang yu lagi tijin tiung cimai Dan berbagai hal yang terjadi di bangsa kita ini. anto lagi fatsan ke si chin saya jika ketika tongtung Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, apapun ancamannya, kalau engkau ikut Tuhan, tetaplah setia ikut Tuhan, karena siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. 但係聖經講出嘅當然啲，雖然按到你嘅威脅各樣嘅挑戰可以發生在你嘅面前當中，但係自己願人忠心依靠耶和華上帝，因為就主耶穌講，每年能夠天后結果嘅已經得救。 Arti yang ketiga yang saya temukan dari tetap ikut Tuhan adalah tidak berubah setia walau waktu terus berubah. 第二嘅第三最後嘅意思講啊，將忠心歸天主，意思講到啊，自己唔會改變，雖然呢個時間時代已經改變， Oh ya Bapak Ibu, waktu terus berubah, waktu terus berputar. 呢個時間已經改變。 Waktu ketika kita pertama sekali berjumpa dengan anugerah Allah, 自己體驗得到上帝嘅恩典見面嘅時候， dan membuka hati untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu, 自己已經打開自己嘅心嚟接受呢個恩典嘅救恩，從主耶穌嚟得來嘅。 dan mungkin tidak lagi sama dengan waktu saat ini. 可能唔像今下今半日嘅時間嘅情況，弟兄姊妹經歷過嘅。 Waktu terus berputar dan Jadi- yang lama pergi, 呢個時間已經行定去，來已經去了， yang baru datang, 先係已經進來。 bahkan mungkin kekuatan kita tidak lagi sama seperti dulu. 自己嘅力量唔像前經一樣了， Kesehatan kita tidak lagi sama seperti dulu. 自己嘅健康唔像往年了。 Mungkin bahkan setengah dari rambut kita di kepala kita telah menjadi putih. 可能自己嘅頭那毛啊，熱斑已經拍頭了。 Mungkin setengah dari gigi kita sudah banyak yang hilang. 可能自己嘅牙齒熱斑冇了。 Mungkin kulit kita tidak lagi semulus yang dulu. 可能自己嘅皮膚啊，自己嘅皮啊，可能唔像往白樣啊，冷了、白了。 Tetapi mari belajar seperti apa yang diungkapkan oleh Alkitab, oleh Kaleb. 但係我從姊妹學習聖經所講上呢嘅加列咁樣講嘅， Ketika Kaleb datang menghadap kepada Yosua dan meminta bagiannya dia untuk diberikan kepadanya. 從佢向約書亞講，佢嘅本分上帝已經允許愛本佢嘅， Usianya telah berlalu 40 tahun Bapak Ibu. 佢嘅時間已經40年過去了，弟兄姊妹。 Ketika Tuhan berfirman dan berkata kepada Kaleb dan Yosua, 從上帝向呢個加列嘅呢個約書亞講話時候， Kaleb berusia 40 tahun. 呢個加列已經40歲嘅時候。 Dan ketika dia datang kepada Yosua meminta tanah itu, dia telah berumur 80 tahun. 從佢來向約書亞講買嘅時候啊，佢已經80歲了。 Dan luar biasa Bapak Ibu dikatakan oleh Kaleb bahwa sama seperti dahulu 40 tahun. 你向約書亞呢個加列向約書亞講，很像人間我嘅力量，很像40歲嘅下一樣。 Dan kemudian setelah menjadi 80 tahun, 已經佢向80歲嘅時候， oh Bapak Ibu, ada jarak 40 tahun itu sesuatu yang begitu luar biasa. Saya percaya ada begitu banyak macam persoalan hidup yang dihadapi oleh Kaleb.
我相信40年中間嘅過程啊，按多各樣嘅問題，呢個加列已經經歷過嘅。 Tetapi Kaleb berdiri dan menghadap kepada Yosua dan yang berkata, tidak ada yang berubah di dalam diri saya. 佢對約書亞講啊，在我嘅身上你啊冇有一個東西都改變。 Sama seperti dulu kekuatan saya ketika saya umur 40 tahun dan ketika saya 80 tahun sekarang sama. 佢講啊，像40年前我嘅力量，跟人嘅80歲我嘅力量一樣。 Saya masih bisa sampai sekarang keluar masuk dan berperang. 佢講啊，我能夠出入，還能夠去打仗。 Kenapa? 因為乜解？ Karena dia tetap ikut Tuhan. 因為到佢盡人係歸從上帝， Dia tidak berubah setia Bapak Ibu. 佢唔會改變佢嘅中心。 Dan karena dia tetap ikut Tuhan, karena dia tidak berubah setia. 因為到盡人嘅歸從上帝，佢唔會改變佢嘅中心。 Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-14. 從呢個14節講起家的人啲啊， Sorry, dari ayat yang ke-13 dikatakan begini, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepada Kaleb itu menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena apa? Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. 呢個第13節佢講啊，用約書亞為亞婦尼。 嘅兒子祝福啊，從希伯倫為呢個亞婦尼嘅事業啊，嘅第14節咁樣講到講啊，所以希伯倫從婦尼嘅呢商業要堅壯，因為到佢忠心跟從耶和華上帝。 Maka jemaat Tuhan melalui perayaan ulang tahun gereja kita ke-38 ini di tengah-tengah pandemi. 現在弟兄姊妹，從呢個福音片當中，自家嘅心堂嚟慶祝呢個堂慶第38年。 Mari bersama-sama untuk kita tetap ikut Tuhan. Mari bersama-sama kita tetap setia dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Jika jongan jungsim, jika tongjan做一次，jika有一個中心來跟隨jika嘅上帝。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan gereja kita. Inilah kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan kepada setiap kita agar kita tetap setia. 呢一都係自家嘅教會嘅目標，是到每時間人人中心經過咁樣嘅環境當中，自家人人中心對自家嘅上帝。 Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan untuk kita semua, selamat ulang tahun yang ke-38 Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan 5, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 最後我恭祝提大家。 呢一個善堂38年嘅生日快樂，我用呢個短嘅時間嚟祝福大家。 Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk kita semua, tetap ikut Tuhan. Shalom. 我再一次嘅樣講，自家樣嘅恭喜你的人，呢一個38年嘅生日快樂，平安，上帝祝福。 Mari kita berdoa. Sekali禱告。 Minta penginjil Andias untuk berdoa. Sekali禱告。天父，我哋人感謝你，今下我哋人已經談了3件事情，讓我哋來忠心歸向我哋人嘅耶和華上帝，因為到馬嘅環境當中，主你唔是離開我哋每位。雖然有那個福音片當中，我哋人嘅擺上我哋人面前，但係一個保護看顧。 人人唔會改變，保持一個熱門，在幾多人嘅信仰當中，在幾多人嘅目標當中，使到幾多人像呢一個加列一樣，讓不獻
基要一個中心嘅一個信仰過程當中，仍然依靠我哋嘅耶和華上帝，直到在人樣嘅情況當中，我哋人得力量來經歷過去那個環境當中，我哋每日嘅教會禱告，已經那個今年已經38年了，我哋人慶祝求主呢是否本日嘅會友在佢哋人嘅事業、家庭方面，求主呢祝福，那個接事傳道人，那個同工啊，你得讓班人來，佢哋人有個中心來看顧兩班人來兩頭你所吩咐我哋人嘅熱實所要在那個教會當中嘅，求主呢祝福我哋人嘅經濟，一個熱門嘅事業啊，即熱班佢哋人要從那個學業、你得大學、小學、高中，求主呢看顧祝福佢哋每位。感謝禱告，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。阿門。Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, Tengah manusia, antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya rasakan indahnya kasih-Mu. hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus.
的心要赞美敬拜主耶稣，我的耳要聆听天父的话语，我的眼献给主，尽看见天地，我的口要宣传满满的恩典。我已经不属这世界，单单是属于主耶稣，真心真人都献给主，一生都爱耶稣，做他小门徒。With my heart I will praise Jesus Christ my Lord. With my ears I will hear every word He says. With my eyes I will see only what is true. With my mouth I will declare His amazing grace. I am no longer of this world. I am little disciple, for I belong to Jesus Christ. All my life, loving Him, follow where He goes. 我已经不属这世界，单单只属于主耶稣，全心全人都献给主，一生都爱耶稣，做他小门徒。我已经不属这世界，单单只属于主耶稣，全心全人都献给主，一生都爱耶稣，做他小门徒。感謝上帝嘅僕人分享上帝嘅話語，本切家你接下時間，切家要用感恩嘅心來奉獻。每一日，切家要感恩，切家要唱歌，讚美主，切家要禱告。天天感謝，天天喜樂。告诉主。
Cima Bondi Acik Kalai Taukau. Terpujilah namamu ya Allah kami yang baik. Besar setiamu ya Tuhan. Besar kasih-Mu ya Tuhan. Besar rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada gereja-Mu Tuhan GKJ Jembatan 5. Terima kasih Tuhan. Gereja-Mu boleh berulang tahun yang ke-38. Dan kami ada sampai pada hari ini. Semua karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ke depan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai, Engkau akan terus memimpin ya Tuhan, gereja-Mu seperti yang Tuhan sudah lakukan selama 38 tahun ini. Terima kasih Tuhan, ketika kami mengingat semua ini Tuhan, hati kami berlimpah dengan syukur. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kasih rahmat-Mu kepada setiap kami, kepada anak-anak-Mu, kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau ungkapkan rasa syukur kami Tuhan lewat persembahan yang kami berikan. Dan biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tiếng chị mình buồn đi hả chị ca chẹp ha lời ở du kau fui kai poko. Warta minggu ini dari kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 19 dengan tema Bersatu dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Shalom Papa Mama, apa kabarnya nih selama pandemi ini? Pasti Papa Mama banyak mengalami hal-hal yang baru. Tapi Papa Mama mengalami gak ya yang seperti ini? Mama, kita jalan-jalan yuk. Tidak boleh, Devi. Kenapa aku tuh bosan setiap hari aku di rumah? Devi, di luar itu banyak corona. Kita nggak boleh pergi-pergi. Kalau gitu, handphone. Aku mau handphone. Nggak boleh. Kamu sudah 1 hari main handphone, Devi. Aku sebel sama Mama. Atau yang seperti ini. Halo teman-teman. Loh, kok muka aku nggak kelihatan? Mama, muka aku nggak kelihatan. Mama gimana? Kenapa, Vi? Loh, kok gak ada suaranya sih? Halo? Kok mereka gak ada suara ya? Mama gak ada suaranya, gimana dong Mama? Apa lagi sih, Vi? Gimana sih? Mama, aku gak ngerti PR-nya Mama. Mama bantuin aku dong Mama. Ampun, apalagi sih, Vi? Aduh, apa-apa? Mama, tunggu.
kelas aku dong, Selama pandemi, papa mama pasti mengalami banyak tantangan baru. Maka dari itu, Sekolah Minggu GKJ Jembatan 5 akan mengadakan webinar, di mana webinar ini akan memberikan pemahaman yang baru untuk papa mama. Webinar kali ini diadakan pada 19 Juni 2021 jam 7 malam melalui via Zoom meeting yang bertemakan Parenting in Pandemics, Disaster or a Chance. Dan pembicara kali ini ada Ibu Charlotte Priyatna. Bagi papa mama yang ingin mengikuti webinar ini, boleh mengisi form pendaftaran sebagai berikut. Oke papa mama, ditunggu ya kehadirannya karena webinar ini pasti akan seru banget, pasti akan memberikan informasi yang sangat penting untuk papa mama dan juga ada door prize menarik untuk papa mama. Ditunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada hari ini saya sangat sukacita dan bahagia sekali. Masih ada kesempatan untuk bertatap muka melalui online ini, yaitu bertemu dengan sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan jemaat-jemaat Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5 yang dikasih oleh Tuhan. Kita sadari kita diperhadapkan khususnya mengalami suatu badai yang luar biasa, yaitu pandemi kurang lebih setahun lebih ini. Namun semua ini tidak mengurangi hati kita tetap setia, tetap mengikut kepada Tuhan. Memang selama 14 bulan ini, selama masa pandemi ini, di antara kita ini ada yang kehilangan kesempatan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan sanak famili, bahkan ada yang kehilangan orang-orang sangat dicintai. Tapi rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, yakin dan percayalah, semua ini tidak akan selama akan terjadi. Tapi kita yakin dan percaya, hari esok matahari akan terbit. Matahari masih akan bercahaya. Yakin percaya, Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini, saya mewakili sinode untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5. Memang sudah 2 kali yang berturut-turut kita merayakan ulang tahun ini secara online. Tapi yakin dan percayalah, anugerah Tuhan cukup untuk kita. Pimpinan Tuhan akan terus menyertai kita. Dan suatu saat di mana pandemi ini akan berlalu, kita akan kembali bersama-sama untuk beribadah secara onsite atau secara tatap muka. Yakin dan percaya, dalam situasi kondisi bagaimanapun, tetap mengikut Tuhan, tetap mengiringi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja yang kita cintai ini yang ke-38. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Oleh sebab itu, meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini, tanpa mengurangi rasa syukur dan sukacita kita mau merayakan ulang tahun gereja kita. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Gunawan selaku Ketua BPJ GKJ Jembatan 5 untuk boleh maju ke depan. Ya, shalom Pak. Tetap semangat Pak. Bapak Gunawan sekaligus akan menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Shalom Jemaat GKJ Jembatan 5. Shalom juga Jemaat GKJ Pos PI Cikarang dan Pos PI Adiasa. Salam sejahtera untuk kita semua.
Sudah setahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak kepada kehidupan semua lapisan masyarakat, termasuk kita sebagai jemaat. Berbagai kesulitan, pergumulan, dan tantangan harus kita alami bersama-sama, baik sebagai individu, keluarga, maupun gereja. Setelah perjalanan yang panjang ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, bahwa kita pasti bisa menjalani dan melewati masa-masa yang sulit ini dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Marilah kita tetap teguh beriman dan berkomitmen kepada Tuhan dalam perjalanan iman kita selanjutnya sampai mencapai garis akhir. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Selamat ulang tahun ke-38 GKJ Jemaat-Jemaatan 5. Tetap ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Gunawan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Biarlah kita boleh tetap dimotivasi untuk mengikut Tuhan seumur hidup kita. Tidak lengkap rasanya bila saya tidak mengundang perwakilan dari hamba Tuhan, yaitu Guru Injil Andreas Nikodemus untuk boleh maju ke depan. Salam Pak Andreas, tetap semangat Pak. Kemudian Guru Injil Widya Tuluswati, silakan boleh maju ke depan. Shalom Simu, tetap semangat. Dan juga Koordinator KU1 yaitu Ibu Lulisi. Ibu Lulisi, semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Koordinator KU5 Ibu Caitani. Shalom Ibu, ya. Dan Guru Sekolah Minggu, Koordinator Guru Sekolah Minggu yaitu Lose Mukmoy. Silakan maju ke depan. Shalom Lose, tetap semangat ya. Nih Lose rajin sekarang untuk terus ngajar Sekolah Minggu tiap minggu. Nah, mari bersama-sama kita menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Kita sama-sama menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tulisan berwailah, tulisan berwailah, tulisan berwailah, tulisan berwailah. Pada hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama kita. 1, 2, 3. Haleluya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Minta Guru Injil Andreas Nikodemus untuk boleh berdoa. Kita berdoa jika tahu kau. 慈悲天父上帝，在前嘅人滿心感謝你。今年係特別嘅日子，我哋人可以紀念我哋人嘅教會跑到38年到近半日嘅地步。我哋人看見上帝係中心，讓我們大量看顧一個熱門特別接受一個教會，已經38年到近半日嘅地步。我哋人獻上感謝你主。雖然熱人當中過去，我哋人有那個非常平的攔住，我哋人嘅智慧，但係我哋人有那個機會可以用嗰種嘅方法嚟敬拜你，接觸那個網絡嚟答。感謝你主耶穌嘅啊，求主你祝福
nhớ cái dịch môn kita nhìn cái sản phát bu luận du xây là cái ngọc theo thông phổi chỉ cả rằng adiyasa kita nhìn có như này cầu xin cả thiên hồng phong miền kita nhìn xin nhong phong miền tu khiêu chủ nhị kiên cụ kita nhìn xin sim bốn ngày ta nhìn yuan nhong xin sim chọn sim lại kén suy ngày ta nhìn là chủ Giêsu chỉ đồng ngày ta nhìn khỏi họ sim ngày ta nhìn nhong ban hiền yêu cái họ cái thái độ对ngày ta nhìn là上帝因为ngày ta nhìn là上帝sẽ改變大量困苦保護我哋人到今半日嘅地步。感謝你，我哋人嘅教會今半日可以同前提38年都去主嘅恩典大量我哋每回。感謝你主耶穌，在此面前嘅道路，求主大量，求主耶穌祝福我哋人唔知道乜事情嘅發生。上帝係中心嘅，唔會改變嘅，日本我哋人要用係中心嘅心嚟跟隨我哋人嘅主耶穌。感謝禱告。奉靠主Yesus Kristus kesenangan. Amin. Amin. Hari ini saya mewakili hamba Tuhan dan seluruh BPJ bersama dengan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Jemaat Jembatan 5 yang ke-38. Tuhan Yesus memberkati. Tetap maju, semangat. Haleluya. Thì ông chị mày muốn đi hạ chị ca ơi kiệt siêu chị ca kiến cháu xin cây chi phối ngay chàng thầy chị ca khỉ lip chị ca trong sam dịch sùng doxology.親愛弟兄姊妹，自己晚要散會嘅時候，自己安靜自己心，自己嚟領受上帝嘅祝福。但願天父阿爸豐富嘅慈愛充滿了自己每位，主耶穌裏面嘅救恩，救贖了自己每位，聖靈嘅安慰，聖靈嘅同在，三位一體嘅心，雙雙小嚟推動看顧自己等人從今時直到主耶穌再來。阿門。弟兄姊妹，上初乜到散會，上帝祝福大家借出嚟機會我本人工作設計教會38年，上帝祝福大家。再見，下個禮拜。